जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छे समस्ते समस्त को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आउ गुड इवनिंग मो तरफ समस्त को आम चैनल को स्वागत करुचे। अच्छा पिले माने आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी जो तुम हाथर खेल अच्छी तार सब कॉन्सेप्ट गुड़ा क्लियर होते। आज आम यही सेसन रे बा यही क्लास रे बही रे तुम जिते सब प्रश्न गुड़ा अच्छी से गुड़ा सारिबा चेष्टा करिबा हैला। तेबे पिले खाता पेन बाहर करो आ मन ध्यान देकी वीडियोटी को देख। प्रथम प्रश्न कौन पिले निम्न रे दिया जाइथिबा गुणफल को घातांकीय रूप में लेख। आमे घातांकीय रूप में परिप्रकाश शिखिलु कॉन्सेप्ट क्लास रे आमे बुझीचु भल से जे जेउ संख्या जेते थर थाए ताकू आमे तार घात हिसाब रे लेखु। मने करो दुईटा तीन थर गुणन होईछि तेबे आमे लेखु 2 रो घात 3। जेते थर संख्याटा गुणन होता है सेटा आमे घात रे लिखुतिले। तेबे पिले देख करिबा बे 6टा केते थर गुणन होईछि 4 थर तेणु 6 लिखिबा ता ऊपर 4 6 रो घात 4 एटा केते ही जिवो पिले y रो घात 2 एटा ही जिवो b रो घात 4 एटा पिले हेबो देख 5 2 थर गुणन होईछि 5 रो घात 2 गुणन 7 केते थर 3 थर तेणु 7 रो घात 3 तापर पिले 2 गुणन होईछि 2 थर तेणु 2 रो घात 2 गुणन a रो घात केते 2 जेहेतु 2 थर गुणन होईछि। तापर a 3 थर गुणन होईछि c 4 थर d थरे तेबे आमे लिखिबा a 3 थर गुणन c 4 थर गुणन d थरे बा a रो घात 3 गुणन c रो घात 4 गुणन d रो घात 1। 2 नंबर आस देख निम्नलिखित प्रत्येक संख्या को सेमानंकर मौलिक गुणनीयक गुड़िकर घातर गुणफल रूप में प्रकाश कर। आमे पिले पूर्वर पढ़ी मौलिक गुणनीय खंड केमिति बाहर करुले ना आमे एमिति 6 4 8 मनकर प्रथम क्वेश्चन ताकू आमे एमिति काटुले आमे 2 रे काटिबा कोन पई एकक घरे 8 अछि पिले विभाज्य सूत्र ठीक अच्छे पिला माने मु विभाज्य सूत्रर गोटे शॉर्ट वीडियो नहीं कि आसीबी से विभाज्य सूत्र थरे देखिदेव तुमे माने। तेबे 2 रो विभाज्य सूत्र कहूँ एकक घरे 0 2 4 6 8 थिबा दरकार आउ आमर जो संख्या देइछि 6 4 8 बा 648 सेटा 2 रे कटि जीवो पिले केते रे कटिबो 2 3 6 2 दूणे 4 2 चौक 8 तापरे 2 1 2 रही गला 1 12 होई गला 212 2 दूणे 4 2 अष्टांग 16 2 1 2 3 रे कटिबो पिले 27 3 नुआ 27 3 3 9 आमे गुड़ा को गुणन करके लिखा 2 अच्छी 3 थर 2 गुणन 2 तापर देइछि 3 केते थर 4 थर ए भलिया पिले लिखिदबा। तेबे केते आसी जिवो हमर एटा 2 अच्छी 3 थर तेणु 2 ऊपर लिखिबा केते 3 बा 2 रो घात 3 गुणन 3 अच्छी जेहेतु 4 थर 3 रो घात हो जिवो 4 से भाया पिले आमे जदि या काटिबा 5 रे कटिबो तार मौलिक गुणनीय खंड केते आसीबो पिले मु डायरेक्ट लिखि दउची तमे माने बुझी सारिछ 405 को लेखिकी आमे काटि परिबा केते रे 5 रे कटिबो पिले 5 अष्टांग 40 5 1 5 पुणी एठी सेही 3 27 3 नुआ 27 3 3 9 ए भली आसीबो पिले। तबे एटा केते ही जिवो 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन ऊपर गोटे 5 अच्छी पिले 5 तेबे 3 रो घात आसी जिवो 4 गुणन 5 रो घात 1 5 रो घात 1 भी लिखि परिबा पिले आ 9 लिखिले भी चलिबो। तापर 540 से भली आसी जिवो पिले 2 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 5 2 अच्छी 2 थर तेणु 2 रो घात 2 गुणन 3 रो घात आसीबो 2 गुणन 5 रो घात आसीबो 1 बुझी पारलो ना पिले। तापर देखिबा आईवी कोन कहिछि पिले आईवी भलिया मो गोटे प्रश्न करिथिली कोठी कॉन्सेप्ट क्लास रे करैथिली आमे 3600 टाकू पूरा न करिके केमिति करिबा 36 गुणन 100 लिखि परिबा एई 36 रो आसीबो 9 चौक 36 एठु आसी जिवो 10 10 100 पुणी एई 9 रु आसीबो 3 गुणन 3 एई 4 रु आसीबो 2 गुणन 2 एई 10 रु आसीबो 2 पंचांग 10 आउ एई 10 रु आसीबो 2 पंचांग 10
तेबे केते हिजिबो पिले सेटा लिखिबा ना 2 अछि तो मोर 4 थर 3 अछि 2 थर आ 5 अछि 2 थर ठीक ना पिले तेबे केते हिजिबो एटा 2 अछि 4 थर माने 2 रो घात 4 गुणन 3 अछि 2 थर 3 रो घात 2 आ 5 रो घात 2 बुझी पारलो ना पिले 3 नंबर कोन कहिछि पिले देखो निम्नलिखित प्रत्येकर सांख्यिक मान लेख आगे आम बुझा सांख्यिक मान कहले कौन मन कर पिले लेखा है 2 रो घात 3 2 रो घात 3 टाक आम केमिति लिखिपर 2 गुणन 2 गुणन 2 तेबे 2 गुणन 2 गुणन 2 कले बा 2 टाक 3 थर गुणन कले केते आसीबो 8 आसीबो पिले एटा होची सांख्यिक मान आमको देइछि घातांकीय रूप रे आमे ताकू संख्या आकार रे लिखिबा बुझी पारिलो ना ठीक अछि आई कोन कहूछि देखो 2 गुणन 10 रो घात 3 2 गुणन 10 रो घात 3 माने लिखिबो पिले 1 लिखिबो घात जतिकी थिबो सेतिकीटा तुमे शून्य बसेबो घात केते अछि 3 शून्य बसेबो 3 टा तेबे आसी जिवो 2000 डबल आई कहूछि 7 2 थर गुणन हबो माने केते 49 गुणन 2 केते थर गुणन हबो 3 थर 2 टा 3 थर गुणन हेले केते आसे पिले 8 आसीबो आ 49 गुणन 8 हे जिवो 392 त्रिपुल आई कहूछि 3 गुणन 4 जदि 4 थर गुणन हबो 4 गुणन 4 गुणन 4 गुणन 4 केते आसीबो 3 गुणन 256 पिले 4 टाकू जदि आमे 4 थर गुणन करिबा 256 आसीबो तेबे हमर एटा बाहरिबो 768 आई भी कोन कहूछि पिले वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा रे तमरो एई भलिया प्रश्न आसीबो -3 रो घात देइछि 2 बा -3 रो घात देइछि 2 यार अर्थ कोन -3 दी थर गुणन हेछि -3 दी थर गुणन हेछि -5 रो घात 2 -5 भी सेई भलिया केते थर दी थर गुणन हेछि पिले मने रखो जदि तमरो माइनस चिन्ह गुडा जुग्म संख्यक थिबो तेबे मोर आंसर सब बेले प्लस रे बाहरिबो आउ जदि माइनस गुडा अजुग्म संख्यक थिबो अजुग्म संख्यक कहले पिले एठी माइनस केतेटा अछि 4टा अछि जेहेतु 4टा जुग्म तेणु एठी प्लस आसिला जदि पिले एठी माइनस चिन्ह केतेटी थांता 5टी थांता किंबा 7टी थांता माने अजुग्म संख्यक थांता तेबे मोर आंसर नेगेटिव आसिथांता बा माइनस रे आसिथांता बुझी पारलो ना पिले तेबे मु जानिली मोर आंसर प्लस रे आसीबो एबे आमे गुणन करिबा 3 गुणन 3 आसी गला 9 गुणन 5 आसी जिवो 25 25 नुआ केते पिले 225 तापरे भी कोन कहूछि एटा पिले बहुत सहज 3 गुणन 3 आसीबो 9 मु कहितिली 10 रो घात 4 अछि माने आमे 1 लेखिकी केतेटा शून्य दबा 4टा शून्य दबा आसी जिवो 9000 एटा गोटे वेरी इंपोर्टेंट पिले VI कोन कहूछि देखो -2 केते थर गुणन करिबा 5 थर -2 गुणन करिबा 5 थर तो पिले 5 थर गुणन कले मोर जोटा आंसर आसीबो मते कुह देखिबा पॉजिटिव आसीबो ना नेगेटिव आसीबो बा प्लस आसीबो ना माइनस आसीबो आमे देखिबा आगे घात अजुग्म अछि तेणु माइनस आसीबो आ 2 टाकू पिले 5 थर गुणन कले आसीबो 32 बुझियला ना गुणन सेई भलिया एइठी देखो -10 रो घात केते अछि पिले 6टा होची जुग्म संख्या तेणु आमर एइठी जोटा भी बाहरिबो सेइटा मोर प्लस रे बाहरिबो कोन पाइना जुग्म संख्या थिले आंसरटा आमर प्लस रे आसीबो तेबे 10 रो घात 6 माने 1 रे आमर केतोटी शून्य दबा 6टी शून्य देई दबा तेबे यार गुणफल केते हेबो ना प्लस आउ माइनस रो गुणफल सब बेले पिले माइनस रे बाहरे मने रखो एटा प्लस आउ प्लस को जदि आमे गुणन करिबा तेबे प्लस रे आंसर बाहरिबो किंबा माइनस आउ माइनस को जदि गुणन करिबा प्लस रे बाहरिबो माने मो कहिबा माने पिले जदि आमे समान चिन्ह गुडा दीटा गुणन करिबा तेबे प्लस आसीबो देखो पिले समान चिन्ह अछि जदि असमान चिन्ह गुणन करिबा प्लस आउ माइनस किंबा माइनस आउ प्लस तेबे तार आंसर सब बेले पिले नेगेटिव आसीबो बा माइनस रे आसीबो तेबे एटा देखो माइनस अछि आउ एठी अछि प्लस तेबे मोर आंसरटा नेगेटिव रे आसीबो आउ 32 गुणन एठी अछि एति पिले 32 रे केतेटा शून्य देई दबा एठी जते केतेटा शून्य अछि
1 2 3 4 5 6 এইটা ହେଇଯିବ ତେବେ ମୋର ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଯେଉଁ ତୁମ ବହିର ନିଜେ କରି ଦେଖ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 2ର ଘାତ 224 ହରଣ 4ର ଘାତ 32 ମାନର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କଟି କେତେ? ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଉ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କଟି କେତେ ବୋଲି କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଆଗରେ ଆମେ ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। 2ର ଘାତ 224 ହରଣ 4ର ଘାତ 32। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଏଇଠି ଆଧାର ତ ଅଲଗା ଅଛି, ତେଣୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରେ ଆମକୁ ଆଧାରଟା ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇକି କିଛି ସୂତ୍ର ପକାଇ ପାରିବା। ତେବେ 2ର ଘାତ 224 ହରଣ, ୟାକୁ ପିଲା ଲେଖିପାରିବି ନା ମୁଁ 2ର ଘାତ 2, 4କୁ ଲେଖିପାରିବି 2ର ଘାତ 2, ତାର ଘାତ ଅଛି 32। ତେବେ ଆସିଯିବ 2ର ଘାତ 224 ହରଣ 2ର ଘାତ 32 ଦୁଣେ କେତେ 64। ଆଉ ଆଧାର ସମାନ ଥିବ ଆଉ ହରଣ ହେଉଥିବ, ତେବେ ଘାତ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ବିୟୋଗ ହୁଏ। ତେବେ ହେଇଗଲା 2ର ଘାତ 224 ବିୟୋଗ 64। ତେବେ ଆମର ଆସିଯିବ 2ର ଘାତ କେତେ 160। 2ର ଘାତ 160। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। 2ର ଘାତ ଯେଉଁ 160 ପାଇଲେ ଆମେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। 2ଟାକୁ 160 ଥର ଗୁଣନ କରିବା, ଦେଇକି ତାର ଏକକ ଘରେ ଯେତେ ଥିବ ସେଇ ଅଙ୍କଟି କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ପିଲେ 2ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ 160 ଥର ଗୁଣନ କରିବା, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି? ଆଉ ଯଦି ବି ସମ୍ଭବ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ସେଇଟାର ଗୋଟିଏ ସହଜ ସମାଧାନ ଅଛି ପିଲେ, ମନେ ରଖ କେମିତି। ପିଲେ ଦେଖ, ଯଦି 2ର ଘାତ 1 ଥିବ ତେବେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ 2। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି 2ର ଘାତ 2 ଥିବ ବାହାରିବ 4, 2ର ଘାତ 3 ଥିଲେ ବାହାରିବ 8, 2ର ଘାତ 4 ଥିଲେ ବାହାରିବ କେତେ 16, 2ର ଘାତ 5 ଥିଲେ ବାହାରିବ 32, 2ର ଘାତ 6 ଥିଲେ 64, 2ର ଘାତ 7 ଥିଲେ କେତେ 128, 2ର ଘାତ 8 ଥିଲେ ବାହାରିବ 2 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ 16ରୁ 6, ହାତକୁ ନେଲା କେତେ 1, 12 ଦୁଣେ 24 25 256 ବାହାରିବ। ତ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ଯଦି ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ଅଛି 2 4 8 6, ଏଠି ବି ଦେଖ ପିଲେ 2 4 8 6। ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ପରେ ତା ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଏକକ ସ୍ଥାନର ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ପ୍ରଥମ ଆସେ କେତେ 2, ତାପରେ ଆସୁଛି 4, ତାପରେ ଆସୁଛି 8, ତାପରେ ଆସୁଛି 16। ତ ପିଲେ ଦେଖ, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମକୁ ପଚାରିଥିବ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ କେତେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଲେ 4 ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ହରଣ କରିବା। 160କୁ 4 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା। ତେବେ 4 ଚଉକ 16 0 0 4 1 4 4 0 0। ପିଲେ ଦେଖ କେତେ ବାହାରିଲା 40 ବାହାରିଲା ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବି 2ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 40। ତ ପିଲେ 2ର ଘାତ 4ଟା କେତେ ଆସୁଥିଲା, 2ର ଘାତ 4 କେତେ ଆସୁଥିଲା ପିଲେ, 2ର ଘାତ 4ଟା ଏକକ ଘରେ 6 ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପୁରା ମୂଲ୍ୟଟାର ମଧ୍ୟ ଏକକ ଘରେ କେତେ ଆସିବ 6 ଆସିବ। କେମିତି ପିଲେ ଦେଖ, 2ର ଘାତ 3 ଯଦି ଅଛି କେତେ ଆସେ 8, 2ର ଘାତ 3ରେ ଯଦି 50 ବି ଗୁଣନ ହେଇଥିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ 8 ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ 5ଟି ବୋତଲ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପାତ୍ର ଅଣାଯାଇଥାଏ। 40 ଦିନ ପରେ ସେଥିରେ କେତେ ନୂଆ ବୋତଲ ଥିବ? ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଆସୁଛି ରେ? ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟିରେ କେତୋଟି ଅଛି? 5ଟି କରି ବୋତଲ ଅଛି। ତେବେ 40 ଦିନ ପରେ କେତୋଟି? ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେଟି ଆସୁଛି, 40 ଦିନରେ କେତୋଟି ଆସିବ 40ଟି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପେଟିରେ ଯେହେତୁ କେତୋଟି ରହୁଛି 5ଟି, ତେଣୁ 40ଟି ପେଟି ରହିବ 40 ଗୁଣନ 5 ସମାନ ରହିଲା 200ଟି। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ନା, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଘାତାଙ୍କ ନିୟମ, ତାର କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଛି ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା କି ଏଠି? ନାଇଁ, ହେଇନି। ଏଇଟା ତ ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପିଲେ ଏଇଠି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପାତ୍ର ଅଣାଯାଇଥାଏ ବଦଳରେ ହେବ ପ୍ରତିଦିନ
पेटी बा प्रतिदिन संख्याटी 2 गुण हेउछि माने प्रथमे आसछि जदि गोटे पेटी सेकेंड रे आसुछि 2टा पेटी तार 2 गुण तृतीय दिन आसछि 2 गुण केते 4टी पेटी एई भलिया 40 दिन परे आम पाखरे केतोटी पेटी रहिथिबो बा सेई पेटी रे केतोटी पानी बोतल थिबो। तो पिले एटा बाहर करबा पई गोटे ट्रिक अछि देखो आमको कौन कहिछि आमको कहिछि प्रतिदिन प्रतिदिन संख्या केते होउछि संख्या होउछि 2 गुण बढ़ुछि 2 गुण बढ़ुछि तेबे 40 दिन परे 40 दिन परे केते हेबो पिले मने रखो एठी लिखिबो बोतल संख्या केते 5 एवं जेहेतु 2 गुण होउछि 2 गुण केते दिन पई 40 दिन पई तेणु 2 रो घात 40 एइटा बाहरिबो पिले तुमरो उत्तर बुझिहला आउ एइटा तो बाहरिबा संभव नुहे तेणु एइटा ही मोर आंसर बाहरिबो सरीगला ना पिले ठीक अछि एबे देखो 3 नंबर कोन कहिछि पिले देखो निम्न रे दिया जाइथिबा संख्या को 2 किंबा अधिक घातांकर गुणफल भाबरे 3टी भिन्न भिन्न उपाय रे लेखो आउ सेई गुडा जे कोनोसी पूर्ण संख्या होई परिबो पिले देखो एटा केमिति करिबा आगरे बुझिबा एटा कोन कहिला 2 किंबा अधिक घातांकर गुणफल माने आमे एइटा जो देइछि ताकू आमे दुईटा संख्यार गुणफल रूप में प्रकाश करिबा जहार सर्वनिम्न घात थिबो 2 माने एमिति थिबो 2 रो घात 3 गुणन 3 रो घात 2 एई जो घातटा अति कम रे 2 थिबो अर्थात 3 रो घात केबे भी 1 हेइ नथिबो बा 4 रो घात केबे भी 1 हेइ नथिबो सर्वनिम्न घात केते थिबो 2 थिबो तेबे पिले देखो 64 को मु लिखि पारिबी कि 4 रो घात 3 लिखि पारिबी ना पुणी तार घात अछि केते 3 तेबे एटा केते हि जबो 4 रो घात 9 हि जबो पिले एई दुईटा गुणन हुए आमे सूत्र रे पढी सेई दुईटा गुणन हुए ठीक ना नहीं पिले भलो से लिखिबा तेबे आमे देखो 4 रो घात 3 तार घात रहिबो 3 आसी जबो 4 घात केते 3 गुणन 3 समान 4 रो घात आसीबो 9 एइटा को आमे लिखिबा 4 रो घात 5 गुणन 4 रो घात 4 कौन पाई पिले ना 9 को मु दीटा संख्यार भांगिली गोटे हला 5 आ गोटे 4 मु कौन पाई पिले 8 आउ 1 नेलिनी कौन पाई ना प्रश्न रे कहिछि 2 किंबा अधिक घातर गुणफल आ जदि मु 1 नै जाउछि एठी 2 रु कमी जाउछि बुझियला ना एइटा ही गला प्रथम द्वितीय रे कौन करिबा देखो 64 रो जो घात 3 अछि आमे लिखि परिबा ना पिले 64 टा को 8 रो घात 2 लिखि परिबा ना 64 को 8 रो घात 2 तार घात देइछि 3 ताकू लिखिबा 8 रो घात 2 गुणन 3 केते हेबो 8 रो घात हि जिवो 6 याकू लिखि परिबा ना पिले 8 रो घात 4 गुणन 8 रो घात 2 कोन पाई पिले ना 4 आउ 2 को जते बेला आमे मिसेइबा काकू पाइबा 6 को पाइबा बा 6 को भांगी कि आमे 4 आउ 2 लिखि परिबा एई भलिया पिले आउ गोटे करिबा 3 रे आमे 64 रो घात 3 बा 64 को आमे लिखि परिबा ना पिले 2 रो घात केते 6 2 रो घात 6 2 गुणन 2 2 गुणन 2 आउ 2 गुणन 2 जदि आमे 2 टा को 6 थर गुणन करिबा केते हेबो पिले 2 दुणे 4 दुणे 8 दुणे 16 दुणे 32 दुणे 64 बुझी पारलो ना पिले सेति पई मु लिखिली 2 रो घात 6 पुणी ता ऊपर देइछि केते 3 तो एइटा मोर हेइ जिवो 2 रो घात 6 गुणन 3 2 रो घात आसी जिवो 18 2 रो घात 18 को मु केमिति लिखि परिबी 2 रो घात 10 गुणन 2 रो घात केते 8 किंबा पिले तुमे लिखि परिबो 2 रो घात 7 गुणन 2 रो घात 11 18 टा को तुमे भांगी कि दीटा संख्यार जोगफल आकार रे लिखिबो हबो ना पिले ठीक अछि तापरे पिले देइछि 192 रो घात 8 आमको गोटे सुविधा जिनिस देइछि पिले घात संख्याटा बड़ संख्या देइछि केमिति लिखिबि देखो 192 को मु लिखि परिबि ना पिले 4 192 रो घात 4 गुणन 192 रो घात 4
देख पिले 4 आउ 4 केते हुए 8। से भलिया आउ को दुईटा संख्या जोग कले 8 हुए ना तमे माने कहिबो सार 6 आउ 2 6 आउ 2 हेले 8 हुए। आउ केते ही पारिबो 192 रो घात 5 गुणन 192 रो घात 3 এই দুইটা যোগ কলে কেতে হଉଛି 8 হଉଛି। এই ভଳିଆ ପିଲା ଆମେ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ 192 ର ଘାତ 8 କୁ ଲେଖି ପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି 31 ର ଘାତ -5 31 ର ଘାତ -5 ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ତାକୁ ବି ଆମେ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ଲେଖିବା। ପିଲେ କୋଉ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ବା ବିয়োଗ କଲେ -5 ହୁଏ ଆମେ କହିପାରିବା -3 ଆଉ -2 କଲେ ହୁଏ କିମ୍ବା -2 ଆଉ -3 କଲେ हुए -7 ଆଉ +2 କଲେ हुए -8 ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ପିଲେ 3 এইগুଡ଼ା କଲେ ଆମେ -5 ପାଇପାରିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 31 ର ଘାତ କେତେ -8 ଇଣ୍ଟୁ 31 ର ଘାତ କେତେ 3 କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲେ ନା -8 ଆଉ +3 କେତେ ହେଉଛି -5 ହେଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ 31 ର ଘାତ କେତେ -7 ଏଇଟା ପିଲେ -7 ଇଣ୍ଟୁ 31 ର ଘାତ 2 ସେଇଭଳିଆ 31 ର ଘାତ -3 ଇଣ୍ଟୁ 31 ର ଘାତ -2 এইଭଳିଆ ପିଲା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲା ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କର କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆଗରେ ତୁମର ଯୁକ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ଯଦି ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଯଦି ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲେ? ପିଲାମାନେ ୟାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଏଇଠୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ ହେଲା। ପ୍ରଥମ କହୁଛି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସତ କି ଦେଖିବା। ମନେକର ମୁଁ 2ର ଘନଫଳ ବାହାର କରୁଛି କେତେ ହେବ ପିଲେ 2ଟା 3 ଥର ଗୁଣନ ହେବ 2ଟା 3 ଥର ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବ 8। ତା ମାନେ 2ର ଘାତ 3 ବା 2ର ଘନ 8। 8ଟା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନା ପିଲା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 4ର ଘନ ନେବା କେତେ 4ର ଘନ ନେବା କେତେ ହେବ 4 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 4 କେତେ ବାହାରିବ 64। କିନ୍ତୁ ପିଲେ 64ଟା ତ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। 2ର ଘାତ 3 ବା ଘନଫଳ କେତେ ବାହାରୁଛି 8 ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆଉ 64 ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ ଡବଲ ଆଇ କହୁଛି ଚତୁର୍ଥ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ଦେଖିବା ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଘାତ 4 ହୁଏ 2ର ଘାତ 4 କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 2 ଦୁଣେ 4 ଦୁଣେ 8 ଦୁଣେ 16। ସେଇଭଳିଆ 3ର ଘାତ ଯଦି ମୁଁ କରିବି 4 3 3 9 9 9 81। ମୁଁ ଯଦି କରିବି 4ର ଘାତ 4 4ର ଘାତ 4 କେତେ ହେବ 4 ଚौक 64 64ର ବର୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ତ ଦେଖ ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏଇଟା ଯେତେ ବାହାରିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ପିଲେ ଏଇଟା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ଘାତାଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ନେବା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ତେବେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ହେଲା। ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପଞ୍ଚମ ଘାତାଙ୍କ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖିବା ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପଞ୍ଚମ ଘାତ ଆଗରେ କାଢ଼ିବା। ମନେକର ପିଲେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 4, 4ର ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଘାତ କାଢ଼ିବା। ପିଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି 2 ନେଉଛି 2ର ଘାତ କେତେ 5 କେତେ ବାହାରିବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5 ଥର ଯଦି ଗୁଣନ ହେବ 2 ଦୁଣେ 4 ଦୁଣେ 8 ଦୁଣେ 16 ଦୁଣେ 32 ବାହାରିବ। ସେ କହୁଛି 32ଟା ସର୍ବଦା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ କେତେ
8 ପିଲେ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ କି 8 ଚକ 32 ହଁ ପିଲେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପଞ୍ଚମ ଘାତ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ପିଲେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଦେଖିପାର। ଆଇଭି କହୁଛି ଦୁଇଟି ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖିବା, ମନେକର ପିଲେ ଏ କ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବି କ୍ୟୁବ୍। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା, ଆଧାର ଅଲଗା ଅଛି, ଘାତ ସମାନ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୁଣନ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଘାତାଙ୍କିୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆଧାର ଦୁଇଟା ଗୁଣନ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ସମାନ ଘାତଟା ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ବା ଏ କ୍ୟୁ ଗୁଣନ ବି କ୍ୟୁ ସମାନ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏ ଗୁଣନ ବିର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ। କିମ୍ବା ପିଲେ ଯଦି ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ନେବି 2ର ଘାତ 3 ଗୁଣନ 4ର ଘାତ 3, ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବି ନା ପିଲେ 2 ଗୁଣନ 4ର ଘାତ 3। ତ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଯିବ 8ର ଘାତ 3। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ମୁଁ ପିଲେ କହିପାରିବି ଦୁଇଟି ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ତେବେ ଏଇଟା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଭି କହୁଛି କ୍ୟୁର ଘାତ 46 ସଂଖ୍ୟାଟି ଉଭୟ ଚତୁର୍ଥ ଘାତାଙ୍କ ଓ ଷଷ୍ଠ ଘାତାଙ୍କ ହେବ। ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଛି ଚତୁର୍ଥ ଘାତାଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଘାତାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝ। ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 2ର ଘାତ 24, 2ର ଘାତ 24। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 2ର ଘାତ 24ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା ପିଲେ 2ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 6। ତା ମାନେ 2ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତାଙ୍କ ଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ଘାତାଙ୍କ। ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ମୁଁ କ୍ୟୁର ଘାତ ଯେଉଁ 46 ଅଛି ତାକୁ ଏଇ 4 ଆଉ 6ର ଗୁଣଫଳ ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବି କି? ପିଲେ ନା ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ? କାରଣ 4 କିମ୍ବା 6 ଦ୍ୱାରା 46ଟା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କ୍ୟୁର ଘାତ 46 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଉଭୟ ଚତୁର୍ଥ ଘାତାଙ୍କ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଘାତାଙ୍କ ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ବାକି ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କରିବା।